Smrdibube nisu opasne za ljude. One ispuštaju neprijatan miris samo kada se osjećaju ugroženo. Međutim, ova buba je jedna od najvećih štetočina u povrtnjaku. Ljudi se žale da im nanosi veliku štetu na biljkama u bašti. Nevolja je što bube napadaju plodove u fazi sazrevanja i upotreba insekticida ne dolazi u obzir. Zato ćemo danas praviti jedan efikasan preparat od sastojaka koje svi imamo u kuhinji. Smrdibuba posebno voli paradajz, ali nanosi štetu i drugim kulturama. Isisava sok iz paradajza i pogledajte kako onda loše izgledaju plodovi. Neki budu potpuno neupotrebljivi za jelo. Važno je smrdibube uočiti na vreme i onda primeniti sredstva protiv njih. Smrdljive bube prolaze kroz različite faze razvoja. Da bi mogli da ih prepoznate na vreme, pogledajte kako izgledaju njihova jaja koja polažu na naličju listova paradajza. Pogledajte sad kako izgledaju male smrdibube. I na kraju ovako izgledaju odrasle jedinke. Za prirodni preparat protiv smrdibuba potrebni su nam sljedeći sastojci. U bokal sipam kašiku mlevene crvene paprike. Poželjno je da bude ljuta. Zatim sipam kašiku mlevenog bibera. Dodat ću i 4 kašike sirćeta. Sirće se pokazalo kao odličan repelent za smrdibube, samo je potrebno pravilno doziranje jer bi u protivnom mogli oštetiti biljke. Potom dodajem 1 kašiku deterdženta za pranje sudova. Poželjno bi bilo da to bude ekološki deterdžent. Na kraju nalivam oko 1 litar vode i sve dobro izmešam. Ostavim da odstoji par sati uz povremeno mešanje da bi aktivni sastojci prešli u vodu. Zatim procedim tečnost u prskalicu. Sada je sve spremno za tretiranje biljaka. Pre prskanja ću prvo da poberem crveni paradajz koji je već sasvim zreo. Zatim prskam u kasnim popodnevnim časovima kada smrdibube izlaze. Temeljno tretiram sa pripremljenim sredstvom po biljkama paradajza da bi ih zaštitio od smrdibuba. Ovo sredstvo je korisno preventivno, ali i ako su se smrdibube već pojavile na biljkama. Osim biljaka paradajza možete tretirati i druge biljke u bašti koje su podložne napadu smrdljivih buba. Ove sezone sam pravio još jedan preparat protiv smrdibuba i to od lista bršljana, sirćeta i ekološkog deterdženta. 10 listova bršljana iseckam i prelijem sa 1 litar vrele vode. Ostavim neko vreme kao da pravim čaj. Procedim i dodajem 4 kašike sirćeta i malo ekološkog deterdženta za pranje sudova. Bršljan sadrži toksične sastojke koji smetaju smrdibubama. Prskam biljke predveče kada su smrdibube najviše aktivne.
Verujem da su ova dva sredstva odgovorna za to što još uvijek nema najezde smrdibuba na mom paradajzu kao ranijih godina. Plodovi su sasvim zdravi. Ako imate smrdibube na biljkama, znajte da se mogu i ručno sakupljati. To je također efikasan metod da smanjite njihovu populaciju u povrtnjaku i što više da sačuvate svoje biljke. Pokupite smrdibube u teglicu sa vodom i sirćetom i sklonite ih što dalje od biljaka. Dajte ih mravima. Smrdibube imaju i prirodne neprijatelje kao što su bubamare, koje se hrane jajima smrdibube i pauci koji hvataju u mrežu odrasle jedinke. Znači, kada vidite bubamare na biljkama, nemojte ih terati, jer možda uništavaju smrdibube. Nadam se da vam je ovaj video bio koristan, a vi podelite u komentarima vaša iskustva u borbi protiv ovih opakih štetočina. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.